अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। रियासत तेलंगाना में 5 साल बाद फिर इंतखाबी मौसम आ गया है। न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शोर तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर है। ये और बात है कि जीएचएमसी इलेक्शन में शानदार कारकर्दगी के बाद तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देख रही बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। उसके कई सीनियर लीडर्स कांग्रेस और बीआरएस में शामिल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में और भी ज्यादा सिमट जाएगी। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की लहर दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रियासत के इख्तिदार पर गुज़िश्ता 10 बरस से विराजमान सीएम केसीआर को हराना क्या कांग्रेस के लिए आसान है या केसीआर के इस किले को कांग्रेस तोड़ पाएगी। इसी पर आज बात करेंगे कि आखिर क्यों तेलंगाना में बीआरएस को हराना कांग्रेस या किसी और पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तेलंगाना में 30 नवंबर 2023 को एक ही फेज में इलेक्शन होने हैं और इसका नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। रियासत में कांग्रेस पार्टी के दोबारा जिंदा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के दोबारा सरगर्म या जिंदा होने की बुनियाद क्या है? 9 अक्टूबर को एबीपी वोटर ओपिनियन पोल में 119 सीटों वाली तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस के 48 से 60 सीटें हासिल करने का इम्कान जाहिर किया गया था। वहीं इस सर्वे में बीआरएस को 43 से 55 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। बहरहाल इस सर्वे में तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनते और बीआरएस की हुकूमत जाते हुए दिखाया गया, लेकिन तेलंगाना की सियासत पर नज़र रखने वाले कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेलंगाना में बीआरएस को हराना आसान नहीं है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद की सूरत हाल उसके लिए काफ़ी अच्छी है और इससे कांग्रेस काफ़ी मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रही है। हालांकि सर्वे के सामने आने के बाद बीआरएस ने काफ़ी संजीदगी से सरगर्मी दिखाई और अपनी पोजीशन में लगातार वो बेहतरी कर रही है। बीआरएस सरबराह केसीआर जो 2014 से तेलंगाना की सियासत में हावी रहे हैं, गुज़िश्ता साल तक नाकाबिले शिकस्त दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पार्टी का नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर अब बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। साथ ही उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में भी उतरने का ऐलान कर दिया है। आज हैदराबाद ने आईटी व दीगर शोबों में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ऐसे में तेलंगाना के ज़मीनी हालात कैसे बदले कि कांग्रेस को तेलंगाना के इख्तिदार पर काबिज होने वाले सर्वे पोल सामने आने लगे। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि तेलंगाना में केसीआर के किले को ढाना कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि इलेक्शन में अभी 1 महीने का वक्त है। वोटरों के मूड हकीकत में कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस लहर का दावा सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत और केसीआर की जानिब से वादों की तकमील न होने के बारे में नहीं कही जा सकती। पहले बात करते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अवाम बीआरएस से दूर हो गई है और कांग्रेस मजबूत हो रही है। कहा जा रहा है कि एक वक्त में हर वक्त सड़कों पर अवाम के दरमियान रहने वाले मकबूल लीडर अब अच्छी तरह से महफूज 4 दीवारी वाले बंगले में ही रहते हैं। अपोजिशन लीडर्स ने कई मरतबा इल्ज़ाम लगाया था कि केसीआर सिर्फ अपने फार्म हाउस में कैद होकर रह गए हैं। वहीं केसीआर पर फैमिली पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम भी लगा था। उनके बेटे और रियासत के मिनिस्टर केटी रामाराव, बेटी और एमएलसी के कविता, भतीजे हरीश राव और संतोष केसीआर के साथ हुकूमत चला रहे हैं, इसलिए बीआरएस एक फैमिली पार्टी बनकर रह गई है। इसी तरह के केसीआर के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी की नाराज़गी वाले बयानात या दावे किए जा रहे हैं कि उनके 10 साल पहले इख्तिदार में आने से कब्ल किया गया वादा है 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का, जिसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में नाराज़गी है। इन्हीं बातों को बड़ी वजूहात करार देते हुए कांग्रेस के तेलंगाना में हुकूमत बनाने के इशारे लिए जा रहे हैं, क्योंकि तेलुगु अवाम ने 1980 की दहाई में बिगड़ती कांग्रेस की सूरत हाल देखकर एनटीआर को इख्तिदार सौंपा। फिर इसके बाद चंद्रबाबू नायडू को भी सीएम की कुर्सी पर बिठाया और जब बाबू ने गांव वालों की तरफ नजरें कम की तो फिर कांग्रेस के वाईएस राजशेखर रेड्डी से वो हार गए। फिर वाईएसआर की मौत के बाद कांग्रेस संभल नहीं पाई और फिर वाईएसआर की मौत के बाद जब नई रियासत तेलंगाना तश्कील दी गई,
تلنگانہ کے اقتدار پر قابض ہوئے کے چندرشیکھر راؤ۔ اب جبکہ الیکشن ہونے ہیں تو پھر سے اقتدار میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ تلنگانہ کے اقتدار سے KCR کو ہٹانا آسان نظر نہیں آتا۔ سال 2018 کے تلنگانہ الیکشن کی اگر بات کی جائے تو 119 میں سے 88 سیٹوں پر BRS نے جیت درج کی تھی اور اس کے حصے میں 47.4% ووٹ شیئرنگ آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ KCR کو اگر اقتدار سے باہر کرنا ہے تو کانگریس کو KCR کے ووٹ بینک سے 10% سے بھی زیادہ ووٹوں کو اپنے حق میں کرنا ہوگا۔ دیہی علاقوں میں KCR کے حق میں کافی مضبوط لہر ہے۔ اس کے پیچھے 3 اہم وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ KCR ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کسانوں کو ڈائریکٹ رقم تقسیم کرنے کی شروعات کی تھی، جو کہ مرکز کی مودی سرکار کے 6,000 روپے کے مقابلے میں 10,000 روپے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ KCR کے دور اقتدار میں فصلوں کی سنچائی کے معاملے میں ناقابل یقین توسیع سے کسانوں میں خوشی کی لہر ہے۔ تیسری وجہ ہے بڑے پیمانے پر پینے کے پانی کے منصوبے میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے دیہی خواتین کو کافی راحت پہنچی ہے۔ اس سوکھی زمین پر پہلے انہیں تھوڑے سے پانی کے لیے بھی بہت دور چلنا پڑتا تھا، لیکن اب انہیں اپنے گھر کے قریب ہی نل سے پانی دستیاب کرایا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے KCR کو کافی سیاسی فائدہ بھی ملا ہے۔ اس کے بعد دلت بندھو اسکیم سے بھی KCR کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شہری علاقوں میں KCR حکومت کے خلاف ناراضگی کے بارے میں، جو خاص طور پر نظام آباد، کریم نگر، ورنگل میں دکھائی دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ناراضگی اتنی بڑی وجہ نہیں ہو سکتی کہ BRS کے خلاف ایک بڑی لہر بن کر ثابت ہو۔ وہیں بات ریاست کے 30 سے زائد سیٹوں پر فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے مسلمانوں کو لے کر کی جائے تو KCR کی جانب سے BJP مخالف سخت رویہ اختیار کیے جانے کی وجہ سے کانگریس کے لیے تلنگانہ میں مسلم ووٹروں پر حق جتانا بھی ممکن نہیں ہے۔ وہیں BRS کے لیے تلنگانہ میں 7 سیٹیں رکھنے والی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے متعدد مرتبہ کھلے عام کہہ دیا ہے کہ جہاں MIM کے امیدوار نہ ہوں وہاں KCR کے لیے ووٹ کیا جائے۔ بہرحال کانگریس کے لیے تلنگانہ کی زمین ابھی تنگ ہے۔ بے شک تلنگانہ کانگریس میں جان آئی ہے، لیکن یہ صرف دارالحکومت حیدرآباد میں دکھائی دے رہا ہے، اور ویسے بھی پارٹی لیڈروں کے اندرونی اختلافات سے جوجھ رہی کانگریس کے لیے اب نئی مصیبت بنتے جا رہے ہیں اس کے وہ باغی لیڈرز جنہیں ٹکٹ نہیں ملا ہے اور جن میں اکثریت مائنورٹیز کی ہے۔ وہیں مسلمانوں کو رجھانے کے لیے کانگریس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی کئی پولیٹیکل ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ جس طرح روٹی، کپڑا اور مکان ایک عام انسان کا بنیادی حق ہے، اسی طرح امن و امان کے ماحول میں زندگی گزارنا بھی اس کا بنیادی حق ہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک طرف جہاں نارتھ انڈیا کی کئی اسٹیٹس جن میں اکثریت پر BJP قابض ہے، وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ راجستھان میں کانگریس کی حکومت ہے لیکن وہاں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ وہیں اگر بات تلنگانہ کی جائے تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں ہندو مسلم بھائی چارے کی فضا کو بگاڑنے والوں کے خلاف CM KCR نے ہمیشہ سے سخت موقف اپنایا ہے۔ بہرحال ابھی تک جو سیاسی تجزیے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ الیکشن ہونے میں ابھی 1 مہینہ باقی ہے اور کہتے ہیں نا کہ سیاست میں 1 ہفتہ بھی بہت طویل ہوتا ہے۔ آگے جو بھی ہو، یہ بات تو طے ہے کہ تلنگانہ کی سیاست نے ایک نیا موڑ لیا ہے اور 3 دسمبر کو جب اسمبلی الیکشن کا رزلٹ سامنے آئے گا تو یہ کافی دلچسپ ہوگا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل۔